sa Adoration Monastery of Our Lady of Marangog Diani o gitawag sa kadaghanan og Marangog Temple. This monastery is located in Barangay Marangog, approximately 12 kilometers east of Hilongos, Leyte. Birthday nako og naka-decide ko nga mosuroy anhi. Daghan kay kog plano for today pero kini ang akong unang gibuhat, ang pagbisit sa Marangog Temple. Buntag miming ari mga around 9 AM og mingaw pa kaayo, wala pa kaayo yung mga tawo. Human na mo og dagkot og kandila mingsud mi sa pinakauna nga chapel. Sa chapel na ay subri adto na apoy ballpen. Pwede ka mo donate tapos imong isulat imong mga prayers. Na ay hagdanan parong sa mga saint para makahikap kanila. Og adto pud nimo ihog sa box ang imong donation. Og dili ko mosugot nga dili nako masuroy tanan. So ato yung suruyon tanan hangtod sa kinatumyan. Kay syempre talag sa rata makaanhi og wa pud ta kaybaw kung kanus ana pud ta makabalik og anhi. Ang nakaanindot og makahappy kay hinlo kayo ang ilang palibot og nindot kayo ang ilang mga landscape. Og na sila binuhi nga isda anhi sa may tubig. Ang operating hours sa monastery is open daily from 6 AM to 5 PM. Walay entrance fee. Sa pagpadung nimo dinhi gikan sa Hilongos proper, na mga kalsada nga wala pa gisaminto so maka-experience jud ka og mga bumpy rides. Nindot jud kayo bisitahan ang temple sa Marangog sa kadtong mga tawo nga padung mo take og exam. Ug daghan kayong mo visit anhi sa mga nagkalaing-laing mga lungsod. Usa ang Marangog Temple sa pilgrimage destination. Ug mosaka pa ka sa pinakaibabaw sa pinakalas nga chapel, makita na nimo ang dagat ug nindot kayo ang view.